अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कई दिनों के बाद एक मरतबा फिर हम आप सब के बीच एक मरतबा हाज़िर हो रहे हैं। ये हमारे सामने उर्दू की दूसरी है जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने उर्दू कायदे की वीडियोज़ बनाई थी और उसके बाद उर्दू की पहली की वीडियोज़ हमने बनाई और यूट्यूब पर अपलोड की थी। आप लोगों ने उन्हें देखा भी। जो हमारे नए नाज़रीन आ रहे हैं या वो देखने की कोशिश करेंगे तो उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आकर प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह उसे वो सारी वीडियोज़ बितरतीब मिल जाएगी। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं और इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उर्दू की दूसरी है। लिखा है उर्दू की दूसरी सिलसिले क़दीम, यानी पुराने ज़माने से ये लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और इससे उर्दू सीखते हुए आ रहे हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए मुरत्तबा अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर। चलिए अब अगला पेज पलटते हैं। फ़हरिस्त मज़ामीन, ये वो फ़हरिस्त है जो इस किताब के अंदर ये असबाक़ दर्ज हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है और बताया गया है। ये नंबर शुमार है, असबाक़ की तादाद यहाँ पर बताया गया है। असबाक़ की तादाद को यहाँ पर बताया गया है और उसके सामने ये मज़ामीन वाली फ़हरिस्त में सबक़ों के नाम हैं। पहला सबक़ है हम्द, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ इसमें बताई जाएगी। ये सफ़ा नंबर 4 पे है, पहला सबक़ है। उसके बाद सबक़ नंबर 2 है हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़, सफ़ा नंबर 8 पर। इसी तरीक़े से ये सारी की सारी बुनियादी बातें जो हो सकती थी साहब किताब ने इसमें दर्ज करने की कोशिश की है ताकि बच्चों के अखलाक़ व आदात अच्छे हों, अल्लाह तबारक व तआला से शनासाई हो, उसे पहचान सके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ कैसे थे उसे जान सके और उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करे। फिर अल्लाह ताला की मखलूक़ का बयान है कि किन किन चीज़ों को उन्होंने पैदा फरमाया है। खैर, इसी तरीक़े से सारी बातें हैं जो आखिर तक आएंगी। चलिए हम अगले सफ़े से उसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इसका तर्जमा है, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान है। ये बिस्मिल्लाह का तर्जमा है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो जहाँ वालों का परवरदिगार है और अल्लाह का दुरूद व सलाम उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और दोस्तों पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तर्जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर अजमाइन तक का तर्जमा सब तारीफ़ें से शुरू है और यहाँ पर मुकम्मल है। तो ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा रहा है कि जब भी वो बड़ी किताबों को शुरू किया करते थे या छोटी सी छोटी बातों को शुरू किया करते थे तो वो कुरान करीम के तर्ज़ पर ही शुरू किया करते थे। जिस तरीक़े से कुरान करीम की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ है कि सबसे पहले उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को सिखाया है कि अपने बंदगी का इजहार करो और अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा मानो। चलिए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बारे में पढ़ते हैं। हम्द, अल्लाह ताला की मेहरबानी देखो, उसने हमको
پیدا کیا، ہمارے واسطے لاکھوں چیزیں بنائیں، ہمارے واسطے لاکھوں چیزیں بنائیں جن سے ہمیں بڑا آرام ملتا ہے، ہمارے طرح طرح کے کام نکلتے ہیں، کوئی کھانے کے کام آتی ہے، کوئی پینے کے، کوئی پہننے اوڑھنے کے، کوئی مکان بنانے کے، بعض اور کاموں کے لیے ہیں۔ جانور جن میں ہماری طرح جان ہوتی ہے، انہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، کوئی سواری کا کام دیتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، غرض جب تک جیتے ہیں اپنی ساری ضرورتیں اللہ کی دی ہوئی انہی چیزوں سے پوری کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور زندگی دوبھر ہو جائے۔ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہمارے لیے ایسی ایسی کام کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ہمیں ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر وقت اسے یاد رکھیں، جو کام کریں ایسا کریں جس سے وہ خوش ہو، اور اس بات کا ہر وقت خیال رکھیں کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جو اسے پسند نہ آئے اور وہ ہم سے خفا ہو جائے۔ یہ بات سن کر تم دل میں سوچتے ہوگے ہونا چاہیے تھا گافیہ گے کہ ہم کیوں کر معلوم کریں کہ ہمارا کون سا کام اللہ کو پسند ہے اور کس سے وہ راضی نہیں۔ آؤ، یہ ہم ہونا چاہیے تھا۔
ہے بنا لیں۔ آؤ ہم تمہیں اس بات کے معلوم کرنے کی آسان سی ترکیب بتائیں، ذرا غور سے سنو اور خوب یاد رکھو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج پہلا سبق جو ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے آئندہ بھی ہم اسباق لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ سب سے یہی امید کی جاتی ہے کہ دل جمعی کے ساتھ آپ اردو کو پڑھتے رہیں گے، حوصلہ بنائے رکھیں گے، حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ جہاں کہیں بھی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو جھیل لیجیے، اور یہ چند روزہ پریشانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے اردو سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس امید کے ساتھ اس بات کو مکمل کرتے ہیں، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ آپ سب اپنی ہمت کو بنائے رکھیں گے، اور جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر لیں گے، اور اپنے دوست و احباب کے درمیان ان ویڈیوز کو جو ہم بناتے ہیں اسے پھیلا دیں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے۔ آپ سب کو تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان ویڈیوز کے ذریعے اور ان کے نمبرات کے ذریعے آپ تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب سے امید ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں آپ کوتاہی نہیں برتیں گے۔ السلام علیکم۔